छड़ा है भरत राजा बोधे पुत्र बोधे ये सन्यासी सन्यासी राजा भरत है सन्यासी पर्यंत भरत सन्यासी पुत्र को राजा करी बर्तमान से राजा जा पुओ ना कौन पुओ बाच पुओ नहीं प्रथम राशि राजा किए राजा विश्वरूपंकर कन्या को विवाह होते ना है पंचजनी पंचजनी विवाह होते 5 गोटी पुत्र होते भरत पंच कुमार ये अच्छे ना सब बड़ पुत्र धूमकेतु और सुदर्शन सुमति राष्ट्रभूत आगरण ये 5 है पढ़िए श्री सुकवाच सुनराजन सावधाने महानदीरे कदिने स्नानान्निक क्रिया सारी भरत गोविंद सुमरी तिनि मरुता जड़े रही कांत ब्रह्म को भागई से क्षणे स्वामी पाण हरिणी का तृषा मिला जड़ा
तीरे जल पियई शेष धीरे हेमंत समय राजन मृगेन्द्र भयंकर भरत कौन करें प्रातः मुहूर्त सूर्य को जल देते ये समय पर गोटे मृगणी आसिक से नदी जल पीला पीला बेले साड़ू सिंहर रड़ी शुभिला मृगणी की तू जेड़े जल सिंह साड़ू आसुची बोले मृगणी जानीपारा उठिला दूर मने जल पियंते अति चाहते अड़े जल भयभीत ଶୁଣିକି ଯାଇଛି भयभीत ଆଗୁଆ से मुर्गा बधु ताहा शुणी अति चकिते नृपमणि चारि दिगरे से नयन बुलाई अति घन घन निकटे सिंह प्राय मणि अति कातरे से हरणी जल पावरे तृषा तार पूर्ण नहिछि नृप जलपान संपूर्ण भाव करें मृगणी भाविले मृग पाखे आसिक सिंह पहुँची गलाणी जड़े उठिना धातिकारे डेला मरण कातरे तेणु निज जीवन रक्षा करेंगे मृग ना नदी की स्वभावे गर्भ होइथिला से गर्भ जलरे पड़िला गर्भ निपाते खेदमती प्राण तेजिला तेणु पिलाटी प्रसव हो जाए मृग से जल प्राण नदी रे देखी मृगमाल से जे भरत महिपाल मातार मृत्यु तार देखी दया रे अश्रु पूर्ण मृगनंदन घेनी करे आश्रमे मिले सतुरे से मृगनंदन तही अत्यंत स्नेह आश्रम को सब मृग से सुधिकी घिनिक आसिले नित्य कमल दुर्बांकुर लोड़ी आणई निरुपवर जहाँ से करे अभिलाष छोट शावकटे तार जहाँ खाद्य घास भल मंद आणिक दिए हाँ जमी आम घर गोटे छोट मृग कि ठेकुआ कि जहाँ गोटे पालुचे तार जहाँ जहाँ खाद्य ता सेवा निरते करई मायारे मति भ्रम होई जम नियम श्रद्धा जेते विस्मर भेला रूप चिते तारी सेवा राजा रहीकि जो नीति नियम सब थी आश्रम से समस्त हम जनकर दायित्व ना मैंने आपंकर निजर कार्य केत केते दिन अनंतर प्रभुर सेवा कला जगत पिता बता हरि तार चरणे चित धरी दातनय आदि जेते सकल दूर करिचिते ये भावे थिला से राजन देख एहार भगवान श्रीहरि के भजन करने पुत्र कन्या स्त्री समस्त को छाड़ी आसी संसार एत बड़ा विभव किंतु ये मृग शिशु मुहर पड़ी संसार देखो गोटे झलक देखो जे तुम्हें घर संसार भितर रहिले तुमको मोह केमी मतिभ्रम कर तुम सर्वनाश करुच्ची ऑटोमेटिक हो तो पड़ो
ଗୋଟେ ଜୀବ ମରିଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ସେ ତ ମରିବ ଯେ ତା ସହିତ ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ତା ସହିତ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ଭୁଲ ହେଇ ସେଇ ବା ଭୁଲ କ'ଣ ସେ ତ ସେ ତମକୁ ନେଇ ପୁରେଇବ ସେଥିରେ ଆଉ ସେଇଟା ତ- ତମର ଯେତେବେଳେ ଅତି ସ୍ନେହ ତା ପ୍ରତି ଆସିଯିବ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ପୋଷିବେ ପାଳିବେ ତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃ ମମତା ସ୍ନେହ ଜାତ ହେବ। ଆଉ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ ହଉ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବିଘ୍ନ ଆଉ। ସକଳ କର୍ମ ଦୂର କଲା ମୃଗ ବାଳକେ ମନ ଦେଲା ବିଚାରେ ମାତା ପିତା ଭାଇ ଏହାର ଆନ କେହି ନାହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରିଅଛି ମୋତେ ମୁଠାକୁ ତେଜିବି କ୍ଷମନ୍ତେ ଆର ତ କେହି ନାହିଁ ଏ ମୋରି ଉପରେ ହିଁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ ଭରସା ତେଣୁ ମୋର ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହବ। ଏ ସାଧୁ କର୍ମର କାରଣ ଏମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିଣ ରାଜନ ଆସନ ଶୟନ ଗମନେ ସ୍ନାନ ଭୋଜନ ଜଳପାନ ମୃଗ ବାଳକୀ ମନ ତାର ନିମିଷ ମାତ୍ର ନୁହେଁ କାଷ୍ଟ ପଣାସ ଆଣିବାରେ ଯିବେ ସେ ଯାଇ ବନସ୍ତରୀ ମୃଗ ବାଳକ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ପଥେ ଚଳଇ ନାରଙ୍ଗେ କିଛି ବି ଫୁଲ ଫୁଲ କି କିଛି ସମୁଦ୍ର କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ପଡ଼େ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବନସ୍ତରୀ ଯାଆନ୍ତି ଆକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯାଏ ପୁଣି ତାକୁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୁଣି ଆଣିକରି ଆସନ୍ତି। ବାଳକ ଚାଲିଲ ପାରଇ ଭରତ ମନେ ବିଚାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ବସ ହୋଇ କନ୍ଧେ ତାହାକୁ ସେବ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ଭାଜରେ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କରି ଗୋଟେ ଛେଳି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଚାଟି ପକେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେବେ ଯେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବସି ଉଠେଇ ଦେବେ। ହୃଦୟରେ ଆରୋପି ହର ସେ ବାହୁରେ ଭିଡ଼େ ସ୍ନେହ ବସେ ସ୍ନାନ ଭୋଜନ ବେଳେ ତାର କ୍ଷଣ ରଖରେ ଅନ୍ତର କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ନିରୁପମର ନ ଦେଖି ମୃଗର କୁମର ଅସ୍ଥିରେ ତାହାକୁ ଲୋଡ଼ଇ ପୁଣି ସେ ଯେବେଟି ଦେଖି ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ ସ୍ଥିର କରି ଆଶିଷ ଦିଅଇ ତାହାରେ ହେବଶ୍ଚ ତୋର କଲ୍ୟାଣ ସର୍ବତ୍ର ଯିବେ ନିମିଷେ ନ ଦେଖଇ ସୁଖ ସାଗରେ ସେ ବୁଡ଼ଇ କୃପଣ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯେ ସଲ ଚୌଜ କରିଦେଲେ ଆମ ଦେବନ୍ତ ପ୍ରାୟ ମହିଫଳ କ୍ଷଣେ ନ ଦେଖି ମୃଗବାଳ ମୃଗ ଟିକେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଥରୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ସେଠିକି ପଳେଇଛି ଟିକେ ଚରିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ରାଜା ତ ଖୋଜି ଖୋଜି ଉଚ୍ଛନ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିଏ ତାକୁ ମାରିଦେଲା କି ନେଇଗଲା କି କ'ଣ କଲା ମନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ମଜିଗଲେ ଏକାଥରେ ବିହଳେ ହୃଦୟ କାତର ଲୁଡ଼ଇ ମୃଗର କୁମର କ୍ରମେ ବୋଲଇ ବାକ୍ୟମାନ ବଲା କି ମୃଗର ନନ୍ଦନ କି କରମ କଲି ମୁଁ କିରାତ କେଣେ ମୋ ଗଲା ମୃଗ ସୁତ ମୃଗ ବାଳକ ସୁକଲ୍ୟାଣୀ ଚରୁକି ଥିବ କୋମରେ ପ୍ରଭୁ କି ରଖି ଥିବେ ତାରେ ଦେଖିବି ନୟନ ଗୋଚରୀ କିଏ ବା ମୃଗ ବାଳେ ମୋର ଭଖିଲେ ବ୍ୟାଘ୍ର ବା କୁକୁର ରବିର ସ୍ତପାଳ ହୋଇ ମୋ ମୃଗ ସୁତ ନବିଷୟ ସୁଖିଆ ଫଳ ମୋର ଦେଇ ସେ ଆସି ସୁଖ ଫୁଲ ଦେଇ ସେ ମୃଗ ରାଜର କୁମର ମନଜ୍ଞ ଗମନ ଆଉ ମୃଗ ଫେରିଲା ରାଜା ତାରି ଚିନ୍ତା କରିକି ଅସ୍ଥିର ହେଇ ପଡ଼ିଲେ କେଉଁ କୁକୁର ଖାଇଗଲେ କି ବାଘ ଖାଇଗଲେ କି ସିଂହ ଖାଇଗଲେ କି କ'ଣ ହେଇଗଲା କି ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସିକରି
ପହଞ୍ଚିଲା ସବୁ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଗଲା। ସେ ମୃଗଙ୍କ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତ ଫେରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ରାଜା ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଲା ନାହିଁ ଆଉ। କ୍ଷଣ କି ଆଶ୍ରମ ଲୋକର ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡଇ ନିରନ୍ତର ମିଥ୍ୟାରେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଝି ମୁଇଁ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକ ଯେବେ ରହି ଚକିତ ପ୍ରାୟ ସେ ହୋଇ ମୋହର ବିରତେ ଲୋଟଇ ଖାଇଲା ଟିକିଏ ମୁଁ ଚକ୍ଷୁ ବୁଝିକିରି ଯଦି ବସିକିରି ଧ୍ୟାନରେ ସେ ଆଉ ବସିକି ଉଠେଇ ମୋତେ ଦେବନି, ଆସି ମୋର ଉପରେ ଖାଲି ବାଡ଼େଇ ପଚାଡ଼ି ହେଇକିରି ମୋର ଉପରେ ଏପଟ ସବୁ ରାଜା ଭାବୁଛନ୍ତି। ऋषि कुमारंकर संगे खेलु जे थाई नाना रंगे कोमल तुरां कुमान कुमरे व्यंती बहन से सर्व सुख दूर हैला मृग बालक खेणे गला से मोर कृष्ण सारवा मृदु ताहार पाद तल कोमल खुर पुटपंती से मोर द्रविण धन्य पृथ्वी तोर पुण्य ये चिन्ह कलु तुहार विप्रंक यज्ञ स्थान प्राय तो देह शोभा कुशे पाए पुण्य ऊर्ध को दृष्टि देला जमु से चंद्र को देखिया पृथ्वी माता को जब अंश कर देले मृगंकर पाद पड़ी मृगटे हूँ चारिटा ना कथा मन पड़ जाए पुणी आकाश को ऊर्ध दृष्टि जो देला चंद्रमा को दर्शन कले पुणी ऊर्ध को दृष्टि देला जो से चंद्र को देखिला तही देखिला मृग चिन्ह भागिला निजे निज मने मन मृग सामग देखी एक दयारे की तारा नायक सिंह भयरु रक्षा कले आपणा निकटे रखिले भाविले कौन से मृत्यु मुखर पड़ हरणी डाक लगे चंद्रमा नहीं जाइछन्ति तांका पाखकु भावुछ अत्यंत सुख कुशे नहीं ता बिनु मोर केहि नाही ये जे आश्रम मुनि गण करन्ति नाना शुभ कर्म हरस चित्ते मुनि गण करन्ति ताहार कल्याण मुरगेन्द्र भय ताहार छाड़िला शरीर तेणु लभिले ताहारे बेसे बरावन भरे हेमंते सुण महिपाल क्षण न देखी मृगवाल व्यर्थ कर्मरे शिकातर सुकर्म तेजी निरूपवर पूर्व तपस्या हतकार शुभ कर्म को कला अखिल ब्रह्मांड मृगार लाल पालन एणे हरई गेहूं दिन मनते केते दिन गला आयुष शेषता एमती तारी कथा चिंता करी राजानिकर आस अंतिम समय होची जो जिनस सब स्नेह ममता समस्त परित्याग करके आसते जंगल को तपस्या करने एठी आसिक पुणी गोटे मृग शिशुर सिंहारे राजा आबद्ध होकर समस्त कर्म विलोप हेमंत सुण हे राजन काल हेला जे अधीन समीपे देखे मृगबाण सुखरे लाविक पुत्र प्राय स्नेह भरे मन अर्पिला ताहा ठारे तक्षणे प्राण को छाड़िला मृग शरीर को लभी से मृत्यु बेले से मृग शिष्यर कथा मन पड़ा कोल राजा धरिकी
ଧରିଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଗଲା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ତାର ସ୍ମରଣ ହେଲା ରୂପ। ମୃଗ ଶିଶୁ ସିନା ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ଥିଲା, ରାଜା ଥିଲେ ବେଳେ ଅତୀବ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଶୁଦ୍ଧ ଶରୀର ଥିଲା, ମୃଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନେ ରହିଲା ସବୁ କଥା ଯେ ଏ ହେବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବତ କର୍ମ ଅଳ୍ପ ବି କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ଭଗ୍ନ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ଆଉ ସେ ବାଟରେ ଯାଇପାରିଲେନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେ ବାଟରୁ ପତିତ ହୋଇଗଲେ, ତଥାପି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଅକ୍ଷର। ସେ ଜିନିଷ ଅକ୍ଷୟ ଅଭିଯୋଗ ତାକୁ କେହି ଆଉ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ସ୍ୱଳ୍ପମ୍ ଅବଶ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତଃ। ଅଳ୍ପ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ତାର ସ୍ମରଣ ହେଲା ରୂପ। ମୃଗ ଜନ୍ମର ଯେ କାରଣ ମନେ ଜାଣିଲା ସେ ରାଜନ। ପ୍ରଭୁର ସେବା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ମନେ ବହୁତ ତାପ ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ କରିବନେ ବୋଲଇ ମୃତକ ରହିବନେ। ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ମୁଁ ପାମର ପ୍ରଭୁର ସେବା समस्त तप कुहुड़िण विविध यज्ञ शुभ कर्म नाम श्रवण उच्चारण निरते परिहान। सकल आत्मा भगवान मन अर्पिले अनुदीन। जणु से सकल छाड़ी मृग बाळके मन दिली। तेणु ए जीवन मोहर पाइला मृगरा चिता स्थिर मृग शरीर राजा मनरे ये समस्त कथा से चिंता कर मोर आज गति या तेणु मु कौन करी निजर केते बड़ सर्वनाश कले। माता जे हरिणी ताह कृतिजिन रूपमणि। प्रभुर अति प्रिय स्थान जे तीर्थ स्थान। ग्राम नाम परम साधु भक्त जने अछंदी जहि मुनि। तांकर दल एवं माता को निजर परित्याग करी शाल ग्राम जो गंडकी नदी आमर अच्छी सेठिकी ये मृग एकुटिया एकुटिया पड़े जो मैंने तपस्या करुँच बोले से प्रकृष्ट जगह को जी भगवान नाम कीर्तन श्रवण शुणी मुनि ऋषिमान से देह त्याग कर। तेणु ये समस्त मोहमाया को त्याग कर मृग मान दल त्याग कर से एकुटिया चलीगले। परम साधु भक्त जने अछंती जहि मुनि माने तहि की शीघ्र चली जाई रहिला मृत्यु बाट चाही। कुसंग दोष कुसे डरी मनरे चिंते न करी। निराश दल से भटई शरीर जीवा देह रक्षा करने से चाहिए शुष्क घास को सब खाइबे केमती शीघ्र ये शरीर मोर जीव। आउ जो कौन घास सब खाऊले पुष्टपुष्ट होता देह शरीर शक्ति सामर्थ्य जहाँ कहते परित्याग कर शुष्क घास सब हेमंते कराई विचार किवेते जीवी कहे हेमंते सुना हे राजन केते बड़ा तो ही दिन से तीर्थ जड़ाई ताहार दिला मृग कहे समय आस पहुँचला से शरीर को त्याग करे। प्रभु ब्रह्मांड कारण
ଆସି ସେ ଛାଡ଼ିଲେ। ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସାଧୁଙ୍କ ହିତେ ଭାଗବତ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ହରିବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां पंचम स्कन्धे आदिभरतचरित नाम अष्टमोऽध्याय नवमोऽध्याय नवमे दिने भरत मुनि जन ब्राह्मण रूपे जन्मे भद्रकाळीଙ୍କ ଠାରେ ବଳି ଦେବାକୁ ରାଜା ନେଲେ। ଏଇଠି ଜଣେ ଭରତ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ମୁରୁଗା ଭରତ ଆମକୁ ବି ହଁ ଏଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଜଣେ ଭରତ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଉ ପଢ଼ିଆ ନା ଆକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଏତେ ବଡ଼ ଅଛି ବୋଧେ। ପଢ଼ିବା କୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା। ହଁ କୀର୍ତ୍ତନ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସିନା କର Hare